नमस्कार सांग माने आजिकाली संसार रे यह देखा मिले कि जो लोक अधिका पूजापाठ करें भगवान को अधिक आराधना करें ता भाग्य रे बहुत कष्ट लेखा होता है एवं से प्रत्येक मुहूर्त रे दुख पाऊ थाए। किंतु अपरपक्षे जो व्यक्ति केबे हेले भगवान को स्मरण करे नहीं कि केबे हेले भगवान पूजापाठ करे नहीं ता भाग्य रे सब बेले खुशी लेखा होता है एवं से सब बेले सुखरे रही थाए। एही परि भाबरे दिनकर घटना जेतेबेले देवऋषि नारद मुनि पृथ्वी को भ्रमण करने को आसीथिले से गोटाए घटना देखिले जो थे कि से आश्चर्यचकित हो गले एवं से सही घटनाटी को देखि वैकुंठ धाम को फेरीगले भगवान विष्णु पाखक एवं सेठारे जाई तांकु कहिले, हे नारायण मोर गोटाए प्रश्नर उत्तर आपण निश्चित रूप से दियंतु, कारण आपण जदि मोर एही प्रश्नर उत्तर न देबे ताहले हुए तो धरा पृष्ठ रे केही भगवान ऊपर विश्वास रखिबे नहीं। कहीं लोक माने अधिक दुख पाउछंती जो माने आपण को अधिक स्मरण करुछंती एवं जो लोक माने आपण को कम स्मरण करुछंती आपणकर पूजा पाठ आदि करूनाहंती से माने बहुत खुशी रे रहउछंती, बहुत सुख रे रहउछंती। अपरपक्षे जो लोक माने दयाशील होइथांती, दयालु होइथांती, अन्य प्रति तांको मन रे किछि दया भावना रही थाए से माने मध्य प्रत्येक मुहूर्त रे दुख पाइथांती। किंतु जो व्यक्ति माने निर्दय होइथांती, अन्य प्रति तांको मन रे केबे हेले दया भावना न थाए से माने सब बेले खुशी रे रहिथांती। तेबे हे भगवान आपण मोर एही प्रश्नटीर उत्तर निश्चित रूप से दियंतु, न हेले मो मुंड पागल होई जीवो, मु जानि पारिबि नाही कोन घटुची, प्रकृत रे घटना कोन, धरा पृष्ठ रे एमिति घटना काहेकि घटुची, आपणकर माया कोन। सांग माने वीडियो रे आगु बढ़िबा ता पूर्व आपण चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो को लाइक टे कर दियंतु। सेथिरे नारद मुनि को भगवान श्री कृष्ण कहउछंती, हे नारद मुनि तमे धरा पृष्ठ रे जाई कोन देखिके आसिलो जो द्वारा तुमको एही परि भाबरे तुम मन रे चिंताधारा गुडी को आसिला, तमे धरा पृष्ठ रे जाई कोन सबु देखिलो, कोन सबु अनुध्यान कलो जो द्वारा एही परि भाबरे मते आसी तमे कहि चलीछ। सेथिरे नारद मुनि कहउछंती, हे महाराज मु धरा पृष्ठ को भ्रमण करने को जाउथिली, देखिली बाटरे गोटाए गाईटीए पंकरे पड़ जाइछि। जेतेबेले से पंकरे पड़ जाइछि सेतेबेले दूररू किछि गुटे लोकटी आसुथला। गाईटी एठारे पंकरे उठिया पाई बहुत चेष्टा करुथला किंतु से सही कादुअरु ऊपर को उठी पारु नथिला। व्यक्ति जनक दूररू आसुथला एवं गाईटी को देखिला, तार परिहास कला, परिहास करि चलिला ता ऊपरे, ताकू एणे तेणे कथा कहिला, ताकू बाड़ी रे बाड़ेबा को मध्य लागिला एवं ताकू गाईटी को सही परिस्थिति रे सेठारे छाड़ी देई से सेठार पळे आसिला। पळे आसिला परे बाटरे से धन संपत्ति टंका सोना रूपा परिपूर्ण होइथिबा गोटाए बैगटीए पाइला जो द्वारा कि से बहुत प्रसन्न हैला। असल रे देखिबा को गले व्यक्ति जनक चोरटीए मध्य थिला, से अन्य घरे चोरी करुथिला, अन्यर अर्जित धन संपत्ति को लूट कर नौथला, अन्यर जीवन सारार संचित धन को लूट कर नौथला, अन्य को दुख देउथला, अन्य को प्रतारणा करुथला एवं एठाने मध्य से गाई माता को मध्य असम्मान कला, ताको असुविधा रे साहाय्य न करे सेठार पळाई आसिला। किंतु से गोटाए सोना रूपारे परिपूर्ण गोटाए बैग पाइला, तार भाग्य सेठारे खुली गला, से बहुत आनंद रे निजर घर को गला। आउ गोटे कथा हला, आउ जणे व्यक्ति सही जंगल मार्ग रे आग को जाउथिला। व्यक्ति जनक आपण को बहुत पूजा पाठ करे, ता जीवन रे से सब बेले धर्म कार्य करि थाए, केबे हेले अधर्म कार्य करे नाही। से आपण को मने मने स्मरण करी आपणकर भक्ति आपणकर आराधना करी निज मार्ग रे आगे चलीथिला। किंतु हठात ता पादरे गोटे बहुत बड़ कंटाटीए फुड़ीगला एवं ता पादरु रक्त झरी झरी आसिला, पूरा रक्ताक्त होईगला सेठार एरियाटीए। से बहुत जंत्रणा पाइला, बहुत कष्ट पाइला, बहुत कष्ट पाई सेठारु पळाई आसिला। हे भगवान आपण मते एहा कहंतु कि जो व्यक्तिटी चोर थिला केबे हेले आपण को स्मरण करू नथिला, ता भाग्य रे आपण धन संपत्ति रे परिपूर्ण गोटाए बैग देइथिले। अपरपक्षे जो व्यक्तिटी अत्यंत पूजा पाठ करुथिला, धर्मपरायण थिला एवं से व्यक्तिटी मध्य सही गाई को सही कादुअर ऊपर को उठाया पाई बहुत चेष्टा कला, चेष्टा करी परिशेष रे ताको सही कादुअर उठाई आनिला, किंतु से मध्य सेठारे कादुअ होई गला।
ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ମାତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲା ତା ପାଦରେ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟାଟିଏ ଫୁଡ଼ିଗଲା। କଣ୍ଟାଟିଏ ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ କଣ୍ଟା ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଠାରେ ପାଇଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ତାକୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାର ମହିମା କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆପଣ ମୋତେ ଦୟାକରି ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାରଦକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନାରଦ, ତମେ ତ ଯାହା ଘଟିଲା ତାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ଆସିଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ପଛର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟଟି ଅଛି ତାହା ତମେ ଜାଣିନାହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦକୁ ଏ କଥା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ମଣିମା, କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟଣାଟିଏ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଚୋର ଥିଲା, ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସେ ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟାଏ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଥିଲା। ତାର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ଆଜି ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ତାହାର ଏ ଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ କରିଥିଲା, ତା ଫଳରେ ସେ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ରାଜା ହେବାର ଥିଲା ନା, ସେ ଏ ଜନ୍ମରେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟାଏ ବେଗ୍ ପାଇ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଏ କଥାରେ ଅବଗତ ନଥିଲା କି ସେ ଆଜି ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା, ଗାଈଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଧର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥାଏ, କେବେ ହେଲେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଥିଲା, ତାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ସମସ୍ତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ମୃତ୍ୟୁଟି ଆଜି ହେଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କ୍ଷତ ଦେଇ ଆଜିର ତାର ମୃତ୍ୟୁଟିକୁ ବାରଣ କରିଦେଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବେ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ ତାହା ସବୁ ବାରଣ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ, ସବୁବେଳେ ଧର୍ମର ସାଥ ଦିଅ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କର, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।